Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. International Seminar on Application for Technology of Information and Communication atau yang sering disingkat menjadi iSemantic digelar Universitas Dianus Wantoro dengan tajuk Creative Technology for Human Life. Ini kan sekarang sudah era 4.0, di mana-mana diperlukan kreativitas, kira-kira gitu. Di sini kita melihat bahwa mahasiswa, karyawan, masyarakat perlu ditingkatkan kreativitasnya, intinya seperti itu. Sehingga kami mengundang para pembicara-pembicara dari berbagai penjuru, dari Australia, dari Taiwan, dan dari Indonesia. Sehingga bicaralah tentang kreativitas, sehingga bisa menyebarkan virus tentang itu kepada para peserta, kira-kira gitu. Ya, saya sebelum ke sana dulu, bahwa secara prinsip seminar ini yang diadakan ini alhamdulillah dari tahun ke tahun kan terus meningkat, kira-kira begitu. Terus meningkat. Bahwa tahun lalu seperti ini pesertanya hanya 51. Sekarang meningkat menjadi 112 dan padahal pendaftarnya 170. Belum ditambah mahasiswa-mahasiswa Udinus sendiri. Karena seperti diketahui seminar ini sangat bermanfaat bagi semua pihak. Mahasiswa Udinus ada sekitar 400, mahasiswa S2 dan S1. Mahasiswa S2-nya ada 97 ikut. Jadi sangat luar biasa ini antusiasnya. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa lihat tadi dalam seminar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikait. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menjawab pertanyaan ini, bagaimana kreativitas ya dari tahun ke tahun memang selalu kita tingkatkan dan kita tingkatkan sehingga kita bisa mengikuti perkembangan kira-kira. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para peneliti, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat industri yang sebelumnya telah mengumpulkan makalah dan diumumkan pada tanggal 12 Mei lalu. Makalah tersebut ditinjau dari 3 reviewers yang dikenakan proses peer review, lalu dimasukkan dalam IEE Explore yang terindeks oleh Scoop. Adapun topik makalah antara lain mengenai ilmu komputer dan teknologi informasi, teknologi listrik dan elektronik, teknologi e-computing, teknologi untuk studi bahasa dan sastra, serta teknologi e-health. Cara ini sangat bagus sekali ya, maksudnya kita bersama-sama, ini kan mempertemukan banyak stakeholder ya. Mungkin dari pertama saya sebagai researcher yang juga peneliti dan juga sebagai mungkin pelaku ahli teknologi ya, khususnya di bidang komunikasi, IT dan kesehatan ya. Kebetulan saya di bidang nanoteknologi, mungkin ada beberapa poin-poin penting ya dari hasil penelitian kami yang sudah dikomersialkan ini khususnya di bidang kesehatan, kecantikan, dan mungkin bahan baku yang kita Indonesia menjadi sumber daya alam yang sangat banyak, yang besar. Ini kita share ya kepada teman-teman baik yang khususnya di Indonesia dan juga mungkin dari luar negeri. Dari luar negeri saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, khususnya mungkin termasuk di bidang saya tadi, mereka sangat melihat ada peluang seperti Indonesia kok punya mekanisme ahli teknologi yang relatif advance ya dibanding dengan mungkin teman-teman lain gitu ya. Nah ini saya pikir kegiatan seperti ini menjadi ajang bagi kita untuk ya saling bertukar, berkomunikasi, bahkan mungkin akan ada next step-nya, paling mungkin kerjasama. Kayak tadi dia mau kunjung, ke tempat kamu mana gitu kan. Nah ingin lihat ya bagaimana dari luar negeri, dari Australia tadi juga, terus dari Taiwan tadi juga sangat menarik, luar biasa. Mungkin ada peluang berikutnya yang bisa disasar setelah kegiatan ini. 3 pembicara besar berkelas internasional yang hadir dalam seminar tahunan yang digelar Udinus ini sangatlah handal dalam bidangnya masing-masing. Menurut Profesor Peter dari Taipei Medical University, literasi kesehatan sangat penting untuk digalakan agar masyarakat lebih paham akan hak-hak kesehatannya, tercukupi kebutuhan kesehatannya, serta mampu menentukan keputusan kesehatan. We are very pleased that the Asian Health Literacy Association, which has been developed in 6 years in 30 countries in Asia, and we have a first AKLA office in University Dinas in Semarang since 2 years ago. And we are working together with many partners in Asia to promote health literacy, particularly in the healthcare system. And particularly at this moment,
for the Indonesia universal health coverage is going to work out. And I hope and we evidence that health literacy is going to help USC very much. So that is the reason we work together with the local partners and promote health literacy for all. Health literacy is a fundamental human right, means that people know what is health and they know how to use the health for the best choice of themselves. They can choose where they should do, and they know when to use it and how to avoid mistake, and also saving the money to putting the money in the best way of the healthcare service. So health literacy is everybody's business. Just like you know how to use your credit card, you know how to put your money in a deposit. The same, health literacy should be in all the healthcare service for everyone. Yes, universal health coverage is talk about everyone for Indonesia, but what is content of this coverage? The best way is to use health literacy in terms of the healthcare service delivery. Means all the doctor nurses, when they take care of patient, they also explain to the patient and the family that what is this service about, how to use this service later on in their life or for the family, and they has to develop a new understanding about health. Otherwise, Indonesia or USC would have to pay a lot of money. Sometimes it's not necessary. So health literacy is a good way, is a kind of communication between healthcare provider and the recipient, the patient side, wisely, to use the healthcare service wisely, and to have the USC, very smart USC, very intelligent, efficient universal health coverage, and health literacy can help it. Selain Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman dan Profesor Peter Wusocang, ada juga Dr. Riz yang konsen pada manajemen pelayanan kesehatan. Dr. Riz mengungkapkan bahwa pengelolaan kesehatan di Indonesia tersentralisasi di pemerintah. Hal ini dikarenakan kultur serta keadaan geografis di Indonesia yang sangat beragam. Sehingga menurutnya sangat tepat jika Udinus mengadakan seminar ini, karena dinilai dapat membantu program pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dalam hal literasi kesehatan. So health services management, it really encompasses a lot of different types of topics. So it can cover, how do you finance and, plan for the economic sustainability of the health system. But it's also about how do you actually manage people, both in individual healthcare organizations like hospitals, but also more broadly at a system level as well. So there are a lot of similarities, but also some differences between Australia and Indonesia in the way that we perform health services management. And that's largely because of the nature of the two countries. So in Indonesia, it's very decentralized health system, and that's been necessary because of the amount of different ethnic groups and cultures and different cities, different islands. So it's very spread out, which means that decisions get made more at the local level. Whereas in Australia, we generally have a sort of more single way of doing things. So we have our national government and then only a little bit of input from provincial governments. So because of that, I would say health services management is more difficult in Indonesia, but also more important to get right. And that's why, at universities across this country, they're a great Master of Health Administration and policy programs. So there's fantastic academics in this country, and I've learned a lot from them already and hope I can teach some as well. Well, my particular focus of my work is on quality and safety in healthcare. So I think maybe even potentially narrowing the focus of the next conference to use of technology for patient safety in healthcare could be one possibility. But to be honest, this is already, I can see it's a great conference. It's already been held twice before. It's very successful, lots of excellent, international speakers. So I think that the university and everyone else, all the corporate sponsors, are doing a great job already at this. Agenda tahunan dari Universitas Dianuswantoro ini memang telah dinanti-nanti oleh para peneliti, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat industri. Serta diharapkan penelitian melalui makalah ilmiah dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun dunia pendidikan untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Arum Sekar, Rizal Firdaus melaporkan.